त्रिपुरासुर ने मरे और तुम्हें जो शंकर कैलाश के तुम्हें जो बाबू आगो देवता ने गो दूती और कैलाश के गोले और शंकर पास जाई और दंडबोत हेले भगवान के कहते देवता ने प्रभु त्रिपुरासुर जेन धाड़ी दउचे आमे रक्षा नहीं पारी और तुम्हें जदि रक्षा नहीं कले ई देवता माने केनठान के आमे लुचि पलाम तो तार पादे खटामी बोली के हमके कहूचे आमे केनता करू जे कहो आगो बाबू तापरे केनता हैला तो शंकर से समय रे केनता कले गो आगो त्रिपुरासुर धरे दूती गो घरे और घर युद्ध कले हाय हाय त्रिपुरासुर शिव तो मारी नहीं पारिले पावलू मैं तो नाचला बेल के अंत प्रश्न माने होतिला 4 वर्ष हला न पासरी देबार हेतिला दुती गो जते बेला त्रिपुरासुर के मारि नहीं पाले त्रिपुरासुर भी जते युद्ध करूचे शिव भी सेते युद्ध करूचे हां बाबू किंतु सक्षम हो गले त्रिपुरासुर के मारबार लगे तो शिव कहा के डाकू जे कहा के गो आगे प्रभु नारायण अरे मते रक्षा करो सखा त्रिपुरासुर के कहीं की मारी नहीं पाले और पाशुपत अस्त्र नाई गोदुती शिवंकर हस्तर शिवंकर हस्तर पाशुपत अस्त्र नहीं तेणु करी त्रिपुरासुर के मारी नहीं पारती तो नारायण के स्मरण कले प्रभु तुम्हें जदि रक्षा नहीं कले मते पाशुपत अस्त्र जदि नहीं आनदेले मुई त्रिपुरासुर के मारी नहीं पार तो भगवान विष्णु केनता कले आगो बलद रूप होइले और बलद रूप होइले से नारायण गोस्ते नारायण पाशुपत अस्त्र पिठी रे आर धरिले भगवान पाशुपत अस्त्र पिठी रे धरिले भगवान भगवान नारायण निजे बलद रूप हेले बाबू आर पाशुपत हस्त्र पिठी रे धरी करी त्रिपुरासुर जनता ही जानि नहीं पारबो त्रिपुरासुर संगे शिवंकर युद्ध चली जे आर बलद रूप हे करी भगवान विष्णु पाशुपत वस्त्र आनि दै छ बाबू आगो वर्धन आगो से बलद ऊपर गो और शिव बसिले पाशुपत अस्त्र धरी गो त्रिपुरासुर मारिले पाशुपत अस्त्र धरी गो त्रिपुरासुर मारिले भगवान जत बेले शिव
বলদ রূপ হইছন আহা সে বলদ উপরে বসলে হাই গো আর ত্রিপুরাসুর সাংসে পাশুপত অস্ত্রে তাহাকে বধ কলে হাই গো বাবু আগ সেই দিন পশুপতি নাম হইলা হাই হাই সেই দিন পশুপতি পাইলে নাম ব্রহ্মা ইন্দ্র পশুপতি গো বলি দেলে তার নাম হাই গো বাবু এটা কেন বহির কথা জানিছ গা কেন বহির কথা আর বিশ্বাস থিলে দেখো আহা আর বিশ্বাস থিলে দেখো যাই গো শিব পুরাণ ত্রিপুরাসুর মারিলে যেউ কালে পঞ্চানন দুতিগো হাই গো বাবু এতকি রাতিরে কা হেলা যে ডাকিছে তুমি জানিনি পারলো নেই জানি পানি পিলা হগো মর্ধন আহা আজি কদম্ব বৃক্ষরে বসিথিলি হাই গো বাবু আর গুটে দৃশ্যটে দেখিছেন মো তুমি শুন কা দৃশ্য দেখিছি গো হগো তুমি তো জানিছ মুই সকাল পাইলে কাটিলে কদম গছ মোর টেরা হ্যাঁ তো দুতিগো হাই গো বাবু যে তুমি কদম্ব বৃক্ষরে বসিছে আহা আজি দেখিছে যমুনার ঘাট ইমা কানা দেখিছ গো আজি দেখিছে কদমর বাটে গো দুতি আহা ভুয়াসন গুটে গো দুতি ভুয়াসন গুটে सुन तर टिके सुन ई बाबू के इथि लगी है कलक घरे जगह देले काहे गो आजी देखी छे पर केन भाषण गुटे इति परर माझी के जा नजर कर बुझी जा भल काम कर चुका है गो रोजा घरर बोलसी फे হয় গো মুই যাহাকে দেখিছে হেকা পরর মাঝি ঘরট हन तक कहा के देखी छे जदी कहत দুতি গো हां गो জোরা গরিয়া ধরিছে কাখে मा सत्य मने पर कस्थि बात ने আর হাতে ধরিছে তেল কাচিতে मा तहटा भी देखी छु হাতে ধরিছে দাবুন্ড বাটে গো দুতি देखो छु ई पिलार बिले बोलिया कागा আর ভুয়াসন গুটে গো দুতি ভুয়াসন গুটে ভুয়াসন গুটে গো দুতি ভুয়াসন গুটে দুতি গো हां गो बाबू সে কেনতা দিস্তিলা জানিছ গা मा केंता दिसती लागो আগো ডেংডা হালি সাপুর মুগি গো मोर भलिया टा कहरी টামড়ি দেখু জগা তোমার ওটাকে मा टेंग खाली संपूर्णटा बोले मोर नु आर का बड़ोटा के छै मैं का बोल छी আগো মর্ধন আগো ডেংডা হালি সাপুর মুগি কথা তার দি গেল হেই গো কথা তার দি গেল হেই দুতি গো हां আগো দেবরি গালে কোলাতে যাই নত গুটে পিনজে মাই মোর इटा मते नै पिला हन तक बोली छ काहे न डायरेक्ट कहनी पारे कि नहीं कले कले कहवा তোতে ইনডাইরেক্ট পিলা কই বাবলু আগো তোমার গালে তো কোলা যাই নাই ন ओए गो छन मेटई दै छ बोली काहे न গজল দেইছিল যে মেটাই দিল না ওই 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 নিচুরাল যাইতে পড়িছে পুরা ন্যাচুরাল जन्मदिन धरि गुरै थि আগো মর্ধন আগো তোর লিপস্টি তার লাল দিশু আছে यार खेनी इटा मोटा न देखु छु नि अंता लाल केन पाए এ রে তোটা তো কলিয়া দিছি ओलिया दिस के एकार से रानी रिनी रुना चोल्ला न गानी দুতি গো हां गो এ তার তো কপালে সিন্দুরটি কাটে देखलु सब गुटा गुटा मतारी रहो दियानी लागवा এ তার তো কপালে সিন্দুরটি কাটে গো দুতি ভুয়াসন গুটে
দুতি ভাত গুটে দুতি গো গো বাবু আর কেনতা দিতে জানিছ কা কেনতা দিছিছে গো আগ মুড়ে খুঁচিছে খিরপিনি এ পারিছে লম্ভাবেনি গো বালতি কে ছন খুপি দেনি নি কা গো তোমার তো এড়কিটা চকা হই এড়া কি খুশা রে বা আর তাকর মুহ দেখ তো খাপরি ভলিয়া দিছে তুই এছন কেতে বানি বি হে মানি কেনতা সে আগো মুই ভাল বলি লাগুতলা দুতি গো হ্যাঁ আগ মুড়ে খুঁচিছে খিরপিনি পারিছে লম্ভাবেনি গো পারিছে লম্ভাবেনি পাদরে পাদর পয়েরি হাতরে তার সোনার চুড়ি গো হাতরে তার সোনার চুড়ি দুতি গো দেখুছু ইটা মুই এন্তাটা পিন্ধি ছা যে ই পিলা ইটা মতে কমেন্ট করুছি নি কহবু হেন্তা বলি গুটে মাঝিরা কথা গুটে মাঝিরা কে নি কহব আমকে বড়া বাস ইটা তো টকা 150 দেলো যে খালি খপরা আছে লাগি 150 টাকা পরে আর ই 3 পর যেন সোনাটা চকচক হইছে होय मझिटा तो राखी का किरा है कारे गारस ওরে कहे तो कि नहीं पिला की হেডা হেডা তুই ভাবুছু अरे बेटा तुई बोल दे उ साथे बेर राधा के ঠিক আগো তুই গো भाग रे कलिया ढुसे दुती गो आगो आगो चंडालो बोलु छे मोर माई के आनी देले मोर माई गो ओ तोमर माई তার মাইক রে মো ए हे दुती गो मोर संगे है टका जुलिते तन न हो जे मोर बुटी पुटल एड़की टाकटे से एड़की टा तन जुली हो जे भुसकी टा कंदा बेटी की फिकी बनी जन भाग এ বাগা तमन कने जुली हेबा गो मुई कानु हे परमी তো রাস্তারি ডাট গোলা নরে মা তুই তো जहां जानी छि रे कलिया ढुसे दुती गो आगो चंडालो बोलु छे मोर माई के आनी देले मुई तो करी देती का जुलिते गो दुती भगवान गुटे गो दुती भगवान गुटे ऑपरेटर पाली के देबल के सरबा आर गुटे आए बाजी दुती गो आगो बाबू से मोर माई के जदी नियान देबो ई मोर पिंडर प्राण भी आने रहे न दुती देखु छु ई पिला केनता त पिंडर पर प्राण भी नहीं रे মা কালসানো পুরু কে খোয়া নেই পিয়া নেই मामू गो बार में नहीं सत्य हे 52 पत्ता फट फट निका हे बुबड़ा है ना नोता टाइम दउ छे मामू गो मुई ताकर माई के आनी देबाटा देमी गो पिला हेला मुई गुटे प्रश्नटे पचरामी से जदी मोर उत्तर दे पारे ई का परसनो जानी छुरे आर मते केनता बानी देलो रे दाई तो ये पर परसनो कहबा बानी ला वाला कोने लागु छुला कहतो बाबू गो हां मुई तुमको गुटे प्रश्न पचरामी तमे जदी सेतिर उत्तर कहि पारबो बला मुई तमर माई के जे रानी देमी गो पिला आगो तुमे का थिलो इ ना एड़े चिट्ठी माने मी कहू जा तमटा गुटे नै कहि पारे है चिठीटा अलगाटा मोटा डायरीटा जी हां तुमे जहा पत्र जो पत्र पिला हां तमर दूती के किछि नहीं जानी बोलबू अरे महाले मुई जानी जानी कर बूढ़ी है नी लगो वाह आर का जवान है के रे तो ते बुढ़ी बोलू छे क्या बोलू छे तीतर कहूतिलो छन का ए ऑपरेटर भी कहू छी ऑपरेटर का न कहला मुई कहि जा मुई ना गो मुई तू काहे कर तो टुले पुगरा नहीं जा हैं कहि पारबो हंता बोली अरे घा बाबू गो हंता न सुन थगो कह गो आगो सुनो सुनो कला कानो गो तुम्हें सुनो दे मोहन दे हलै दे आगो प्रश्न है कह पचारिबी गो बाबू देव गो प्रमाण
হচ্ছে সে ত্রেতয়া যুগের কথা গো হয় গো কহ আগর রাবণ কু মারি তুমি গো অযোধ্যা আসিল সীতাকু অগ্নিরে দেই গো কি কর্ম করিল যেতবেলে তুমি রাবণ কে বধ করি করি তোমার অযোধ্যাপুর কে ফেরি আসিছ সে জায়গায় যেতবেলে সীতাকে তুমি অগ্নি পরীক্ষা দিও বলি বাধ্য করিছ গো সেমানে অগ্নি পরীক্ষা দেই করি সেমানে নিয়া ভিতরে প্রবেশ কলে এটা হচ্ছে ত্রেতয়া যুগ নাই কে হ্যাঁ আগো অগ্নিরু যে সীতা মাতা গো কাহি যাইছিলে দ্বাপরে সেই সীতা গো কেউ নাম হেলে যেতবেলে সে সীতা অগ্নি ঝাঁসরে ଦେଇଥିଲେ সেনা অগ্নি পরীক্ষা সেনু যে সেমানে দ্বাপর যুগরে কায় নারে জন্ম হইଥିଲେ বাবু গো পুরাণে প্রমাণ দেব গো আগনন্দর বহলা অধম চাণ্ডাଳ ଏହା গো গীতরে লেখিলা हाँ ई प्रश्नर उत्तर यदि देई पारबो ताहले मु तमर माई के जिगरा आनी देमी गो पिला बाबलो न हले आई एम नॉट गोइंग टू राधा मायरपुर के बोर्ड जाइकर स्लीपिंग वेल ना गो काकी काकी बोल सिंह बड़े बड़े नेगा डार्लिंग आगो कहां है लागो केभरू पड़ी जो मुई केबरू पढ़ती का मोते रे पढ़ो रे मां मोते सिखबा लई बड़ा इच्छा रे लागू आई डोंट लाइक यू हां तो लाइक नहीं लागी मां या या आयो बा बेसी इंग्लिश कहू छे सस्पेंड बोर्ड करते बैंड डोंट टेल मी यू इंग्लिश ओके एत्रोंडेंट कर करते ए मागो इल्किसी नाल नारा करंदो बा करे देखु छको ई पिला केनता इंग्लिश जानि छी तुम्हें जन मार लागलो न दुती गो बाबू तो रामचंद्र जेते बेले रावण के माइली गो सीता के भाली बिटपी हितबा बोली अग्नि परीक्षा करी भगवान तो पंचवटी वन रे रामचंद्र सीता के कहिथिले का बोली कहिथिले गो तुम्हें तीन वर्ण हबो कान केन बन्न सीता सत रज तम तीन वर्ण हो बोली कहिथिले तो तीनटा सीतार विभक्त हेली हां हां सत्य सीता अग्नि के डाकी करी हां गो रामचंद्र समर्पण कर दिली हां हां जे मुई जेन समय रे हां गो बाबू मुई कहमी अग्नि देवता से समय रे सीता के बाहर कर देबो हां हां रज सीता अंग रे हां हां तो सदा सर्वदा तांकर आत्मा रे रज सीता हां गो बाबू आ गुटे तम गुण सीता कोली हां हां आगमर्धन हां हां कह गो बाबू दुती गो हां ए मोर धन माली गो दुती सही गो धन हां मुई बुझाई कहमी तोते कहि दियो दुती गो बुझाई कहमी तोते हां गो बाबू दुती गो हां आर पुराना कथा के धन हेते देलो तुमे मते हां तो आर पुराना कथा के धन हेते देलो तुमे मते हां हां अरे धन माली गो दुती सही गो धन बुझाई कहमी तोते
আর বুঝাই কয়ে মিততে